प्रचार करुछु कवि विश्वनाथ खुंटियाकृत विचित्र रामायणर 64तम भाग। संगीत परिचालना प्रफुल्ल चंद्र बेहेरा, प्रयोजना डॉ शांतनु कुमार रथ। रावण कपट करी श्रीराम लक्ष्मणंकर निधन, कपिबलंकर छत्रभंग कथा सीतांक आगरे कहिछि। मायारे तैयारी करिथिबा रामंकर धनुषर तांक मस्तक सीतांकु देखाइछि। अत्यंत विकल होई रोदन करुछंती सीता। एही अध्याୟରେ ହିଁ ଅଛି लंका कांडर कारुण्यमय सीतांकर प्राणथरा परिचित छांद आहा धनुर्धर वीरवर। लोकमुखरे थिबा विचित्र रामायणर केतेक छांद मध्यरु एहा गोटिए। अति सरल एवं भावपूर्ण भाषा कवि एहाकु रचना करिसंती। पतिहरा पत्नीर स्वाभाविक करुण क्रंदनर एहा काव्य रूप। राम लक्ष्मण सुग्रीवंकु घेनी अवर सर्वबानर सैनी, सिंधुरे सेतु करी पार हेले, सुबल गिरी उपरे रहिले से सोईथिले शांत होई जे। ताहा देखि मोते डगर कहिला एकांत होई न जाई जे। मने हामुही विचार कली एही कालरे मारिबी बोइली। वीर महावीर योद्धा अनेक बेसिली प्रशस्त संगे जेते कजे बेढ़िले सुबल गिरी गो। सोईथिले राम प्रशस्त आनिला तासीर छेदन करी गो। लखन पलाई गला केड़े बंधन होइछंती विभीषणे। सुग्रीव दिव भांगी पकाइले, हनुमंतर दर्प चूर्ण कले से जाम्बव पशिले बने गो। थोके कपि माने सिंधुरे पड़िले, थोके कपि मले रणे गो। एबे जान की हुआ तू प्रसन्न, देखि थाओ तोर स्वामी बदन। दीदी जुहा द्वारे थिला जे घेनी, अनाइला ताहा दश मूर्धनि जे। खोइला सीता अग्रते जे। प्रतीति करिण सरोज लोचनि, विकल होइले चित्ते जे। छेदन रंभ प्राय पड़िले, दंडे जाई से ज्ञान ही छाड़िले। पुणी ज्ञान पाई सिर को चाही, रोदन करन्ति विकल होई से। आहा मोर प्राणेश्वर
ଧନୁ ଶରଣ ଥିଲା କି କର ଯାହାର ବାଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦହି ପାରେ ତାଙ୍କୁ ମାଇଲା ପ୍ରହସ୍ତ ଛାରହି ଦଇବ ତାଙ୍କୁ ମାଇଲା ପ୍ରହସ୍ତ ଛାର
ଦୂତ ଶ୍ରବଣେ ବେଗେ ଜଣାଇ ଦେବ ପ୍ରହସ୍ତ ଆସିଛି ଧାଇ ଜଣାଇ ପଠିଆଇଛି କପି ମାନେ ଗଡ଼ ପାଚେରି ପଡ଼ିଲେ ଡେଇଁ ହେ ଭୋଦେବ ଗଡ଼ ପାଚେରି ପଡ଼ିଲେ ଡେଇଁ ଶୁଣି ସତୋରେ ତହିଁ ଆଇଲା ପ୍ରହସ୍ତକୁ ସବୁ ପଚାରିଲା ରାବଣ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଶରଧନୁ ସେହି କ୍ଷଣି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଲା ହେ ସୁଜନେ ସେହି କ୍ଷଣି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଲା ଦଶ ଶିର ବୋଲେ ମାର କପି ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପେଶିଲା କୋପି ବୋଲେ ବିଶି ଚଉପାଶରେ ଜଗିଲେ ରାଜା ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଥାଟ ବ୍ୟାପୀ ସେ ଅସୁରେ ରାଜା ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଥାଟ ବ୍ୟାପୀ ଶେଷ ହେଲା କବି ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆକୃତ ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣର 64ତମ ଭାଗ। ଏହି ଭାଗରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିଲେ ଅଚ୍ୟୁତ ମହାରଣା, ମମତା ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ, ତୃପ୍ତି ଦାସ ଏବଂ କରୁଣାକର ସେଠୀ। ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ପ୍ରଯୋଜନା ଡ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ରଥ, ସହଯୋଗିତା ଅଭୟ କୁମାର ଦାସ।